Srengna bagui thai kahamnai tugutong hingke tabuk te wanana nangya Rajashri College of Education and Skill 2026 and 2027 ni new admission chengere zakha Rajashri College of Education and Skill onorok kahamkuk campus by kerengni manai te oronorok ni kaham thinang ni bagino snamjak tongo modern classroom kaham lab kaham library te kwbangma activities rok Rajashri College of Education and Skill kwbangma course baino rungsrungjagi tongo aborok wngkha education English political science kok borok sociology philosophy physics chemistry mathematics botany human physiology zoology and skill development norok oroni bisingo kahamko course choose khai rungsrungi manai tei norok oro scholarship bai rungsrungnani sep kahamani manai hingke tei tale di tabuk no admission ni bagui borok bai kereng di hambai इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अश्योर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। This is Sujata Jamatia. Hello and welcome to the most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headline of the day. The body of a young woman was recovered under mysterious circumstances from her boyfriend's residence in Bankumari on Sunday night, sparking allegation of foul play. The deceased has been identified as Samuni Devarma, a resident of NIT Naran village, and the accused boyfriend Ajay Devarma is a resident of Bankumari, Jampujola. Acting on a precise intelligence, a police team deployed at the strategic border checkpoint in Damsara intercepted a vehicle bearing ML05AA0644. A thorough search of the vehicle led to the discovery of 1.5 lakh high-grade Yaba tablets, hidden inside valued at approximately rupees 7.5 crore. A verbal dispute between two intoxicated men escalated into a violent clash at Orient Chomuni, Agartala. One individual was critically injured after being hacked with a sharp tool. Bystanders rescued the men and traced the attacker. Police and fire service personnel rushed both men to GBP hospital where the mechanic remains in critical condition. Exhausted by a multi-year infrastructure delay and hazardous living condition, local residents staged a massive road blockade on the Khwai-Agartala highway at Subal Singh on Monday. Phatigroi police intercepted a massive consignment of cannabis weighing over 271 kilograms in the Demdum area under Kumargarh subdivision. Two individuals, including vehicle's driver, have been taken into custody.
Union Minister for Women and Child Development Annapurna Devi chaired a high-level review meeting at the State Guest House in Agartala on Monday to assess the progress of welfare schemes in the state. Bringing to you the news of the day. The body of a young woman was recovered under mysterious circumstances from her boyfriend's residence in Bankumari on Sunday night, sparking allegation of foul play. The deceased has been identified as Samuni Devarma, a resident of NIT Naran village, and the accused boyfriend Ajay Devarma is the resident of Bankumari, Jampujola. According to local sources, Samani Devarma had been living at the residence of her long-time boyfriend Ajay Devarma for the past 3 months in Bankumari. Following the news of her sudden demise on Sunday night, her family rushed to the spot. The family has leveled grave allegations against Ajay, claiming that he forced her to consume poison before dangling her to stage like she took her own life. Acting swiftly, a team from the Jampujola police station reached the spot before the family's arrival. Authorities detained Ajay Devarma and transported him to the station for questioning.
Ini parah ke boro? Nairan parah nanti. Oke, orko baca sopai ini. Bos, setelah bayar hamzah gitu, enggak hamzah mani 4-5 বছর হাই রকা খনা গে হাই মানি গে 3 মাস রকা খনা তা গে হাই বেন থাও ফাই লা শুমু শুমু ফঙ্গা ত্রং না নে সাই মে তা Kada kaja kemne? কাজে গে খু পড়িন তমু Boklas pori. পড়া পাই যে এমনে খে বিএ তো পাই যা গে তাবো এসএসসি নি एग्जाम রি পড়িয়া পাস যা বড় বছর হামদা লাইমেন বালক হামদা লাইমেন নি 4-5 বছর হাই রকা খনা মিয়া কোচার খবর মাখা মনত থেকে মিয়া খবর মামা কে ফনি বার্তাও খবর মাখা গে নাও থিংরো সবাই গে দুইটাও আপরে বুঝাই করে যা আপরু সারসংসে বড় তলাঙ্গ পুলিশ স্টেশন গার আন কুই হিঙ্গাঙ্গে সাইজুম ন খাইদি যা ইয়াং তাই পুলিশ জকাই কো Bukan tam nih bagi polis telang. Abun saya miat tam nih bagi telang bobi ke tuh ke baras tore namble. Bindus kering ke betang ikan namba. Bindus kering dah bukan lagi ble. Kau bukan ini ya. Mon bukan kena hemat. The police have registered a case and initiated a thorough investigation. Officials stated that the exact cause of demise and the sequence of events leading to the tragedy will only be conclusively established after the post-mortem examination report is received. Pure report, CHINI KHORANG. Acting on a precise intelligence, a police team deployed at the strategic border checkpoint in Damsara intercepted a vehicle bearing ML05AA0644. A thorough search of the vehicle led to the discovery of 1.5 lakh high-grade Yaba tablets, hidden inside valued at approximately rupees 7.5 crore. One individual was taken into custody. Damchara police successfully intercepted a massive drug consignment at Damchara border gate, seizing 1.5 lakh contraband Yaba tablets. The market value of the seized narcotics is estimated to be around rupees 7.5 crore, marking this as a major blow to regional drug trafficking networks. During the operation, law enforcement personnel detained the vehicle bearing ML05AA0644 and arrested one suspected drug trafficker embedded in the transit loop. Both the individual and the vehicle used for transporting the contraband have been taken into police custody. The SDPO of Panisagar have termed this operation a landmark success for the local department in its ongoing crackdown against cross-border drug smuggling. धामचरा के सभी पुलिसकर्मी और उनके आईसी संजीव त्रिपुरा को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने बहुत बड़े अमाउंट में याबा टैबलेट जब्त किया है। सिर्फ इतना बड़ा अमाउंट रिसेंट में शायद ही कभी जब्त किया गया है 2025 और 2026 में। ये नॉर्थ त्रिपुरा का ही नहीं बल्कि पूरे त्रिपुरा का वन ऑफ द लार्जेस्ट सीजर में से एक है। धामचरा पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी जब हमारे आरकेपुर वेस्ट नाका पे व्हीकल चेकिंग कर रहे थे तब उनको एक व्हीकल सस्पिशियस व्हीकल मिला। उन्होंने जो आईसी है संजीव त्रिपुरा को उनको इन्फॉर्म किया। संजीव त्रिपुरा वहां पहुंचे, वो गाड़ी को थाने में लेके आए क्योंकि वहां पे कंडीशंस ऐसी नहीं थी कि वहां पे सर्च एंड सीजर किया जा सके। उन्होंने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बुलाया, मुझे भी इन्फॉर्म किया और एफएसएल टीम को भी इन्फॉर्म किया। जब ये टीम पहुंची तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में सीजर हुआ और सर्च एंड सीजर स्टार्ट हुआ तो हमें कुछ पैकेट्स मिले जो कि 15 थे टोटल अमाउंट में। जब हमने पैकेट्स को खोल के देखा तो उसमें याबा टैबलेट्स मिले बड़े अमाउंट में। काउंटिंग करने पे लगभग 1.5 लाख याबा टैबलेट्स हमें मिले हैं जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत करीब 7.5 करोड़ है।
जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट सीजर्स है रिसेंट में। इतना बड़ा सीजर शायद ही 2025 या 2026 में त्रिपुरा में हुआ होगा। तो इसके लिए मैं नामचेरा पुलिस कर्मियों को बहुत ज्यादा बधाई देना चाहता हूं। इसके अलावा मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे एसपी सर अविनाश राय सर, जिनके नेतृत्व में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत हमने बहुत सारा पेट्रोलिंग एंड व्हीकल सर्च वगैरह बढ़ा दिया था, जिसके अंतर्गत हमें कई सारे इन्फोज भी मिला करते थे एसपी सर के थ्रू। रिसेंट में 2-3 वीक पहले हमने एक 20,000 याबा टैबलेट और भी पकड़े थे, नामचेरा थाने ने ही पकड़ी थी। तो इस वीक में टोटल अगर हम बात करें तो करीब 1.7 लाख याबा टैबलेट हमने रिकवर कर लिए हैं और वो सभी अभी इस समय सीज हो चुके हैं। तो मार्केट वैल्यू अगर देखा जाए उस चीज की तो ऑलमोस्ट हमने 8 करोड़ से ज्यादा का याबा टैबलेट सिर्फ एक वीक में सीज किया है। A case under the NDPS Act has been registered and a thorough interrogation is underway to trace the broader supply chain and identify the intended recipients of the massive shipment. Pure report, CHINI. A verbal dispute between two intoxicated men escalated into a violent clash at Orient Chomani, Agartala. One individual was critically injured after being hacked with a sharp tool. Bystanders rescued the men and traced the attacker. Police and fire service personnel rushed both men to GBP hospital where the mechanic remains in critical condition. A petty dispute escalated into a bloody conflict at the capital's Orient Chomani area, leaving a man fighting for his life and another man injured in an enduring chaos. The incident, which involved two heavily intoxicated individuals, has sparked widespread tension in the locality. According to eyewitness accounts and local sources, the victim, a middle-aged man, works as a bicycle mechanic outside a shop at Orient Chomani. On the day of the incident, a verbal altercation broke out between him and another intoxicated individual over a petty matter. As the argument heated up, the accused suddenly pulled out a sharp tool and began hacking the mechanic indiscriminately. Hearing the victim's screams, local shopkeepers and bystanders rushed to the spot. The matter is to overpower the attacker, rescuing the mechanic from the further harm. ঘটনা হয়েছে আমি ওই রাস্তার উপরে এসে আমার লেবু শরবতের দোকান ওইখান থেকে আমি দেখতেছি যে সে দাও দিয়া উনিকে দৌড়ানি দিছে আয়া সেটা এতে হাইতে হাইতে দিয়ে উনি মানে 2-3টা কুপ দিয়ে ফালাই দিছে এতটুকু এর মধ্যে সবাই আয়া দৌড় হয়েছে বা আয়া দাউড়া ছুটাইছে কতক্ষণ এরকম মানে ঘটনাটা হয়েছে মানে প্রায় 15-20 মিনিটের মধ্যে হয়েছে কিন্তু ওখানে একটু সময় নিছে পুলিশ আইতেছে না পুলিশ আইব খবর দেওয়া হয়েছে পুলিশ আইব কোন জায়গা এটা এর লোক আমরা কাছে ওরিয়েন্ট চমনি শকুন্তলা ঢুকতে ওরিয়েন্ট চমনি তারা কি করে এমনি তো জানি না তারা কি করে ওই হেরে দিয়ে অনেক সময় সাইকেল মেকানিক্স এখানে সাইকেল ঠিকঠাক করে সাইকেলের দোকানের সামনে আর এই ভদ্রলোককে চিনি না। Upon receiving information, teams from the West Agartala Police Station and the Fire and Emergency Services rushed the scene. Reported by Amit from Agartala, CHINI KHORANG. Exhausted by a multi-year infrastructure delay and hazardous living condition, local residents staged a massive road blockade on the Khoi-Agartala highway at Subal Singh on Monday. The agitation stems from the upgrading work on the Khoi-Agartala road, which has been dragging on for nearly 5 years, fed up with the agonizingly slow pace. Authorities recently terminated the contract of the original construction agency and brought a new firm on board. However, the transition has run straight into monsoon complications. Heavy downpours have turned the stretch from Subal Singh to Hazamara into a treacherous muddy bog. Conversely, during brief dry spells, the loose topsoil generates massive clouds of blinding dust, making life unlivable for nearby residents
whose homes are constantly blanketed in greed. With their health and mobility severely compromised, Subal Singh residents finally lost patience and blocked the highway. জানুয়ারি ডিসেম্বর মাসে একবার রুট ব্লক করেছিল কিংকুরাই স্যার এই সময় উপস্থিত আছিল এই রুটে আর हमारा হেজমারা আরডি ব্লকের ভিডিও স্যার আছিল এই সময় কয়ে গিয়েছিল কি জানুয়ারি 1 তারিখে 2026 জানুয়ারি 1 তারিখ থেকে এই রাস্তাটা শুরু করব এরপরে এখন পর্যন্ত হেরা রাস্তা মানে কোনো কিছু করছে না ধুলমাটি লেগে বাচ্চারা স্কুল যাইতে পারতেছে না আমরা হাঁটতে অসুবিধার যাইতে অসুবিধার অনেক অসুস্থ হয়ে পড়ছি মানে সুখে রোগ প্রবলেম থাকতে পারে না বাড়ি ধুলমাটি জল দেয় না শুধু বৃষ্টির আইলে জল মানে ধুলমাটি উড়ে না ডেলি ডেলি হেরা তো জল দেওয়া লাগে না এই লেগে আজকে এখানে সুবল সিং route block করছি আমরা The blockade was only lifted after senior officials from the newly appointed construction agency rushed to spot to defuse the tension. Pure report, CHINI KHORANG. Fatehgarh police intercepted a massive consignment of cannabis weighing over 271 kilograms in the Demdum area under Kumargarh subdivision. 2 individuals, including vehicle's driver, have been taken into custody. Acting on the tip of a police team set up strategic checkpoint in the Demdum area of the Fatehgarh Assembly constituency. During the operation, law enforcement personnel signaled a suspicious vehicle to stop for inspection. A meticulous search of the vehicle exposed a hidden haul of contraband tightly packed for transit. Upon weighing the stage narcotics, the total quantity stood at exactly 271 kg and 48 grams. The police immediately impounded the vehicle and arrested 2 individuals on the spot. The Fatehgarh police have registered a case under the NBPS Act. A comprehensive investigation is underway to determine the origin of the massive consignment and unmask the masterminds behind the threat. Pure report, CHINI KHORANG. Union Minister for Women and Child Development Annapurna Devi chaired a high-level review meeting at the State Guest House in Agartala on Monday to assess the progress of welfare schemes in the state. आप देखेंगे कि दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट सीधे अब जोड़िए वहाँ पर भी विजिट किए और जो एक लक्ष्य है कि भारत का उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए मिल सके लगातार ये उनका प्रयास रहा है और आज उसी का The crucial review meeting saw the participation of Tripura Social Welfare and Social Education Minister Tinku Roy, along with Tripura State Commission for Protection of Child Rights Chairperson Jayanti Dabarma. Senior officials, including the Departmental Secretary, Director and other key administrative personnel, were also present to brief the Union Minister on state-level implementations. Addressing the media during a press conference following the meeting, Union Minister Annapurna Devi lauded the progress made by the state government. She emphasized that significant development has been achieved for the welfare of women and children in Tripura under the current administration. तो त्रिपुरा में माता त्रिपुर सुंदरी के इस पावन धरा को हम नमन करते हैं और पहली बार त्रिपुरा आने का अवसर मिला। यहाँ आने के बाद राज्य सरकार के द्वारा जिस तरह से माननीय मंत्री जी श्री टिंकू राय जी के द्वारा आत्मीयता और जो सम्मान मिला है निश्चित रूप से इसके लिए अभिभूत हूँ और बहुत ही अच्छे ढंग से कल से लेकर लगातार आज दिन भर कहीं न कहीं अलग अलग स्थानों का दौरा जैसा कि उन्होंने बताया है हमने किया। साथियों 2014 के बाद
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लोगों के लिए जो 4 आयाम उन्होंने कहा है कि युवा, महिला, किसान और गरीब, उनके लिए योजना बनाना, उस योजना का लाभ नीचे तक, हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसका प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी का है। और आप सभी जानते थे 14 के पहले और 14 के बाद की बात अगर हम बताएं, आज नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट माननीय प्रधानमंत्री जी का लगभग इन 12 वर्षों में 50 बार से ज्यादा दौरा नॉर्थ ईस्ट का उनका हुआ है। और उत्तर पूर्व के राज्यों को माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही आत्मीयता के साथ राज्य का विकास कैसे हो, कनेक्टिविटी कैसे बढ़ सके, लोगों की को सुविधाएं कैसे मिल सके, लगातार ये उनका प्रयास रहा है। और आज उसी का प्रतिफल है कि आज हम देख रहे हैं कि चाहे हाईवे की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, एयर कनेक्टिविटी की बात करें, आप हर मामले में आप देखेंगे कि दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट सीधे अब जुड़ गया है। पहले कहीं न कहीं ये दिखता था कि एक आइसोलेटेड महसूस करते थे, लेकिन आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है विकसित भारत का, उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत एक मंत्र के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और हर क्षेत्र में राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए, इस नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों को आगे बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। The discussion centered around the optimization of center skills related to maternal health care, child nutrition and women empowerment infrastructure across Tripura. आप देखेंगे कि दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट सीधे अब जुड़ गए, वहाँ पर भी विजिट किए और जो एक लक्ष्य है कि भारत का, उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए मिल सके, लगातार ये उनका प्रयास रहा है और आज उसी का Report by Narayan from Agartala, CHINI KHORANG. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching CHINI KHORANG. Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. The body of a young woman was recovered under mysterious circumstances from her boyfriend's residence in Bankumari on Sunday night.
sparking allegation of foul play. The deceased has been identified as Samuni Devarma, a resident of NIT Naran village, and the accused boyfriend Ajay Devarma is the resident of Bankumari, Jampujwala. Acting on a precise intelligence, a police team deployed at the strategic border checkpoint in Damsara intercepted a vehicle bearing ML05AA0644. A thorough search of the vehicle led to the discovery of 1.5 lakh high-grade Yaba tablets, hidden inside valued at approximately rupees 7.5 crore. A verbal dispute between two intoxicated men escalated into a violent clash at Orient Chomini, Agartala. One individual was critically injured after being hacked with a sharp tool. Bystanders rescued the men and traced the attacker. Police and fire service personnel rushed both men to GBP hospital where the mechanic remains in critical condition. Exhausted by a multi-year infrastructure delay and hazardous living condition, local residents staged a massive road blockade on the Khwai-Agartala highway at Subal Singh on Monday. Phatigroi police intercepted a massive consignment of cannabis weighing over 271 kilograms in the Demdum area under Kumargarh subdivision. Two individuals, including vehicle's driver, have been taken into custody. Union Minister for Women and Child Development Annapurna Devi chaired a high-level review meeting at the State Guest House in Agartala on Monday to assess the progress of welfare schemes in the state. Bringing to you the news of the day. A driver was critically injured on Monday after an Agartala-bound container truck collided head-on with a small freight vehicle en route to Kumargarh at the 36-mile area under Mungyakami police station. কেউ মনে না বেশি হয়েছে The impact crushed the front of the smaller vehicle, trapping the driver Babul Das Vaishnav inside with severe head and leg injuries. Teliamura Fire Service personnel rushed the scene, rescued him from the wreckage, and transported him to the Mungyakami Primary Health Center for emergency treatment. The Mungyakami police have cleared the site and launched an investigation into the crash. কন্টেনার তোমার কি গাড়ি আছে টাটা এস গোল্ড কোথা থেকে কই যাচ্ছেন আমি ফায়ারপুর থেকে কুমার গ্রাম কোথা ফায়ারপুর থেকে কি আসলো গাড়িতে গাড়িতে আছে একটা গোদরেজ কম্পিউটার প্রিন্টার টেবিল সরকারি দপ্তরের মাল কোন দপ্তরে স্কুলের কি নাম তোমার আমার নাম বাবুদার কৃষ্ণ হ্যাঁ বাবুদার কৃষ্ণ কোন জায়গায় বাড়ি বাড়ি দুর্গাদের কোন জায়গায় জায়গার নাম কোন জায়গায় 36 কেউ মনে না বেশি হয়েছে Report by Hiran Moy from Teliamura, CHINI KHORANG.
Students of Bisramganj Higher Secondary School staged a demonstration, घेराव the administration, and locked the school's main gate to protest the transfer of a teacher. Upon receiving information, police department and school inspector promptly arrived at the scene to assess and manage the situation. According to a student representative, Ms. Tania Saha, an English teacher responsible for instructing classes 11 and 12, has been abruptly transferred. In response to this sudden decision, the student body locked the school's main gate in protest, demanding the immediate cancellation of her transfer. দেখুন আমরা আমাদের বিশ্রামগঞ্জ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা পিজিটি শিক্ষিকা তানিয়া সাহা ম্যাডামকে আমরা জানতে পারি এই বিদ্যালয় থেকে ট্রান্সফার করা হয়েছে। আমরা এবার 12-এর স্টুডেন্ট, আমরা এবার ভোট দেব। তাছাড়াও যারা 10 রয়েছে 11-12 সবার জন্য আমরা মনে করছি তানিয়া ম্যাডামের একান্ত প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের মধ্যে পিজিটি ইংলিশ টিচারের এমনিতেই আমাদের সংকট রয়েছে, তারপরেও আমরা শুনতে পেলাম নোটিফিকেশন এসেছে তানিয়া ম্যাডামকে আজকেই আমাদের বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যেতে হবে। সেই কারণে আমরা 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 সকল ছাত্রছাত্রীরা এখানে আমরা তালা দিয়েছি, তালা দিয়ে এখানে আন্দোলন করছি। কিন্তু আমরা যারা রয়েছেন তাদের কাছে একটাই দাবি, যাতে তানিয়া ম্যাডামের ট্রান্সফার লেটারটা যাতে সেখানে ক্যান্সেল করা হয়, তানিয়া ম্যাডামকে যাতে এখানে রাখা হয়। কারণ আমরা যারা ভোট দেব আমাদের প্রচণ্ড ব্যাঘাত হবে। এবং অনেকে একটা দাবি তুলেছিল যে তারা রাস্তার মধ্যে ন্যাশনাল হাইওয়ে ব্লক করবে, কিন্তু ডিউ টু ম্যানি রিজন পথ চলতি মানুষ, অফিস স্টাফ, স্কুল স্টুডেন্ট, কলেজ স্টুডেন্ট তাদের কথা মাথায় রেখে আমরা আমাদের প্রোটেস্ট আমরা এখানে করছি। কিন্তু আমরা এটা বলতে চাইছি, যদি আজকে যেহেতু লাস্ট দিন উনার, যদি কিছুক্ষণের মধ্যে যদি আমরা স্থায়ী কোনো আশ্বাস না পাই, তাহলে কিন্তু আমরা আফটার 4th পিরিয়ডে আমরা কিন্তু রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য হব। Pure report, CHINI KHORANG. Swarnakamal Jewelers officially announced the launch of its 25th edition of its annual jewellery festival, Swarna Barsha 2026, during a press conference at the Agartala Press Club today. The festival is scheduled to run from July 1st to July 25th, 2026. The event was inaugurated by the founder Gopal Chandra Nag, who also extended Ratha Yatra wishes to the people of Tripura. The Silver Jubilee edition features lightweight and ultra-lightweight gold collections alongside a grand diamond jewelry showcase introduced by directors Joy Nag and Divakar Nag. Brand manager Surajit Chakravarti expressed gratitude to the public for 25 years of trust and invited everyone to the festival, noting that the showroom will remain open every day throughout the event. প্রতি বছরের মতো এবছরও 1 জুলাই থেকে শুরু হবে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের স্বর্ণ বর্ষা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের জন্ম শুরু থেকে স্বর্ণ বর্ষা তার সাথে যুক্ত। আমাদের প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার শ্রী গোপালচন্দ্র নাগের নিজস্ব চিন্তা ভাবনায় এবং তার কথাতেই তৈরি হয়েছিল স্বর্ণ বর্ষা। বিগত কয়েক বছর ধরে আমরা যেভাবে স্বর্ণ বর্ষাকে উদযাপন করেছি রথযাত্রার সঙ্গে, ঠিক সেইভাবেই এবারও 2026-এ শুভ রথযাত্রার সঙ্গেই আমরা আমাদের শুভ স্বর্ণ বর্ষা উদযাপন করতে চলেছি 1 জুলাই থেকে 29 জুলাই পর্যন্ত। কত তারিখ? 25 জুলাই পর্যন্ত। এই দীর্ঘ সময়ে আমরা চেষ্টা করেছি ত্রিপুরার সকল ক্রেতা বন্ধুদের জন্য কিছু উপহার, কিছু ছাড় এবং তাদের সাধ্যের মধ্যে গয়নাগুলোকে নিয়ে আসা। দেখুন, গয়না নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নয়, অর্থাৎ প্রতিদিনের যে লাগে তা নয়। গয়না লাগে উৎসবের সময়, অর্থাৎ বাড়িতে উৎসব, ছোটখাটো যাই উৎসব হোক
সোনার গয়না প্রয়োজন হয়। আপনি যদি মন্দিরেও যান সেক্ষেত্রেও মাকে অনেকেরা সোনার টিপ দেয়। সুতরাং যে পরিস্থিতিতেই যেই থাকুক না কেন, পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, দৈনন্দিন জীবনের সাথে সোনার গয়না ওতপ্রোতভাবে জড়িত। Reported by Amit from Agartala, CHINI KHORANG. Utpal Devarma, the MDC representing the 11 Maharanipur Telemura constituency, visited the Ampura PWD office on Monday to expedite local infrastructure projects. During his visit, the MDC held a strategic meeting with PWD Executive Engineer Sukhamoy Devarma. The discussion centered on assessing the progress of ongoing developmental initiatives across the constituency. MDC Devarma emphasized the need for timely execution and pressed the department to urgently resume and complete all pending incomplete public works to ensure immediate relief and improve connectivity for local residents. 11 Maharanipur Telemura constituency ni Andhra Pradesh samuni tongmani abun stia lasna sidani pergi angora fiber sumpaika senukzaka kaibre kaiba samukali tongo baksa completing yakko tangi completing yabro sunka te yang borno saka the more samura as early as possible complete tayani pergi abuno karibo kebama samurati sun salaika yang instruction recover of no as early as possible just some train in Langmano under PWD estimate the headquarters of Nagpur so that honorable CM by we have a concern of treaties of a program salai abno as early as possible central place some train abno previous and salai body tini or the concern of treaties of the man so edisini under ya state ni under Okay, ang gusto ko mo tikok salaiza, abdeng mo tungap tu. So very soon ang abno concern of the program salaiza. Maharanipur constitution under nije tam samito. Reported by Biplov from Khoi, CHINI KHORANG. Union Minister for Women and Child Development Annapurna Devi arrived on an official state visit and conducted an on-site inspection of the Saksam Anganwadi Center in Abhaynagar on Monday. She was accompanied by Tripura Social Welfare and Social Education Minister Tinku Roy, Departmental Secretary Tapan Kumar Das and other senior officials. During the visit, Union Minister Annapurna Devi visited the Abhaynagar Anganwadi Center and Women Hostel. Speaking in front of the media, she expressed with the implementation of various schemes under the Union Ministry of Women and Child Development in Tripura, noting that they are progressing exceptionally well. She further added that during center-level department meetings, she would invite representatives for other states to visit the Tripura CCI to study its operations. त्रिपुरा की धरती में माता त्रिपुर सुंदरी को नमन करते हैं और बहुत ही अच्छा जैसा कि मतलब बहुत खूबसूरत प्रकृति के बीच में शहर ये बहुत ही अच्छा है और आज माता का दर्शन के बाद से आंगनवाड़ी केंद्र उसके बाद वन स्टॉप सेंटर CCI विजिट किए तो बहुत ही अच्छा है और बिल्कुल हम तो ये कहेंगे कि आज जैसे अभी CCI भी आए तो ये मॉडल है ये और निश्चित रूप से जिस तरह से राज्य त्रिपुरा सरकार हमारी सरकार है सरकार के माध्यम से जो ये केंद्र चलाए जा रहे हैं मॉडल है और ये एक सबके लिए
इस मॉडल को अपनाना चाहिए और हम भी जाएंगे तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होता है हम अलग अलग राज्यों के साथ साझा करते हैं। एक दूसरे राज्य का जो भी अच्छी चीजें हैं कि वो आप उसको शामिल करें अपने अपने राज्यों में, उसको बेहतर करने का काम करें। तो ये हमें लगा कि त्रिपुरा बहुत अच्छे ढंग से एक मॉडल मतलब स्टेट के तौर पे और मॉडल सारे कार्य जो स्कीम्स चल रहे हैं तो वो अच्छे ढंग से चला रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, उनका लगातार जो माननीय प्रधानमंत्री जी का गाइडलाइन है उसके आधार पर विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में लगे हैं। और बहुत अच्छा लगा कि आज बच्चों से भी मिले, बच्चे भी खुश है। अलग अलग पढ़ाई और उसके साथ साथ अलग अलग एक्टिविटीज भी बच्चों को यहाँ पे जो CCI जो होम्स में बच्चे रहते हैं उनको सिखाया जाता है। और आगे भी राज्य सरकार के माध्यम से भी योजनाएं जैसे जो आफ्टर केयर के बाद भी सरकार की ओर से उन्हें ट्रेनिंग दिलाकर उन्हें कहीं पे व्यवस्थित रूप से वो कहीं जाके अपना कुछ कर सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके, तो उसके लिए भी सरकार करती है। Report by Amit from Agartala, CHINI KHORANG. The 13th Tripura Battalion NCC commenced a 10-day annual training camp on Monday at the Sahid Bhagat Singh Youth Hostel Conference Hall. Major General Anurag, Additional Director General of the NCC Northeastern Region, graced the occasion as the chief guest. Packet and one Cadbury chocolate. The event commenced with a traditional lighting of the lamp by the dignitaries, followed by the distribution of prizes to cadets who excel in various camp competitions. अनुराग वेज, मैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसके अंदर 7 सिस्टर्स आती हैं, इनके सारे एनसीसी के अंदर देखता हूं। हमारी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में टोटल 9 ग्रुप हैं और तकरीबन 60 से अधिक बटालियन है। ये ऑल ओवर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 128 डिस्ट्रिक्ट में से 126 डिस्ट्रिक्ट में एनसीसी का फुटप्रिंट है एंड हमारे पास 1.7 लाख कैडेट एनी टाइम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में होते हैं। All of them packet and one Cadbury chocolate. Report by Narayan from Agartala, CHINI KHORANG. The Directorate of Economics and Statistics, Government of Tripura, organized the observance of the 20th Statistics Day at the Pragya Bhavan on Monday. And statistics. I request the dignitaries to kindly offer floral tribute. Ratan Biswas, Director of Census, Government of India, Devananda Ryang, Director of the Directorate of Economics and Statistics, S. Dev Roy, Joint Director of the Directorate of Economics and Statistics, among others, were present at the event. Self-enumeration and other census activities which is being carried out across the country. Already been told, census, everybody know the census. Every 10 years, census being carried out in the country. And importance of census we know. For what purpose census is being conducted in the country. After a gap of 15 years, census of our country already started. There is called 202 census 2027. It has been segregated phase 1 and phase 2. Phase 1 activities already started in various parts of the country. So far, I am looking after the state of Tripura. I am the Chief Principal Census Officer of Tripura on behalf of the Ministry of Home Affairs, Government of India. Tripura census phase 1 will be conducted already date notified. Statistics department they are the nodal department to coordinate with us. We
We are always in touch with the Economics and Statistics Department. Tripura census phase 1 will be conducted in the month of August. From 1st August to 30th August, that is the house-to-house enumeration, house listing activities will be conducted. This is the first time in the country the self-enumeration scope is inducted for the census 2027. People, citizen of the state, anybody in the state, anyone can do their self-enumeration by their own device. Detailed discussion, PPT will be done by my Shubhajit Devrai, he is the Assistant Director of East Tripura. He will give you the detail. So my request, since all the government department representatives are there, my dear students are there, date already notified from the 17th July to 31st July. That is the self-enumeration date notified by the government of Tripura. We are from across the state, all the DM or the principal census officer, from in case of Agartala Municipal Corporation, Municipal Commissioner is the principal census officer for the Agartala Municipal Corporation area. We are on the ground. Training activities are going on. We are on full pace actually. I request the dignitaries to kindly offer floral tribute. Reporter Amit from Agartala, CHINI KHORANG. Today's news have come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nation, keep watching CHINI KHORANG. রিয়া ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায়, ভালোবাসায়। Agartala. Sabona nang Bisramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party mo na tina tong plaza. Hasteni thunkrung tongkhor. Tiaba dang mani chora oro zaknai purong mo. Kok shanai holong chero khognai hasteni hapong khathai. Choyoi nai tong dinaro CHINI KHORANG.
कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक। वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू। सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। Narok budareng srengna ni bagai thai kahamnai tugitong hengke tabuk te wanana nangya Rajashri College of Education and Skill 2026 and 2027 ni new admission chenge rezakha Rajashri College of Education and Skill onorok kahamkuk campus by kerengi manai te oronok ni kaham thinang ni bagino snamjak tongo modern classroom kaham lab kaham library te kebangma activities rok Rajashri College of Education and Skill kebangma course by no rungsrungjagi tongo aborok engkha education English political science kok borok sociology philosophy physics chemistry mathematics botany human physiology zoology and skill development norok oroni bisingo kahamko course choose khai rungsrungi manai tei norok ora scholarship by rungsrungnani shep kahamani manai हिंके तले दी ताबुक नो एडमिशन नी बागई बरक बाई करंग दी हम बाई। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अश्योर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशन। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Khulumka ang Sunita Murashing, Narogzoto no lam shogo sinita buksazani kok borok kok tumawo. Pulano faidi naleano tinini kok tumawo krogrok. Kokrisalo bonusura monoronjon das para amsayo kalaiza manka khoroso broni manka telpini mongsoy debdat. Pademuni kok tumaman khan kinu pademung thai thang shobika bonusura thanani police. Shabrom Nishimi Monogha Tango Domini Zarawa Kunsa Bike Malcolm Fire Bicycle Natutai Refinement Party Mongo Shagdo Kumanka Koromet Party Yago Fire Service ne Adon Rock Fire Shagdo Kumana Langaka Shabrom Bakak Shaham Nogo Kuduma Zora Romani Zungzalo Klaizak Tangfai Klanani Kahamlama Kurini Bagai Pochim Tamakari Mohanda Swara Amsan in Lukorok. Paitogo MDC Robindro Devormani Chubasu Lukoroni Kongno One Shogo Ramsa Kawani Zaizor. Kokichala Athana visit Clan Metanka MDC Robindro Devorma. Techno College of Engineering Agartala Nilwa Zakumbai Kokrishala Kumar Gani Pabiachara Higher Secondary School Sengzaka Science Olympiad Namarika 6.0
Permit kuri tu tuino kubun thaini fire passenger tlangai tongo electric auto malkhung sonai rok okok susa mungto buino kokri salo sunamura motor stand bus malkhung salok nai rok thang faini shep shap thagi rekha paithago BMS ne adong rok bai kaisa koksa pano aso khak malkhung sonai rok Koptisala Tripura Journalist Club ni Khaisaka Annual General Meeting Apandaring Bishingti Kasam Committee Shabai Katal Committee Khasakha Tabukok Tuma Shukroboi Koptisala Gondesara Monoranjan Das para Amsayo Kalaiza Manka Kharaso Bruni Manka the Bini Mung Joy Dev Das Patimni Koktuma Mankan Kin Patimung Thang Shokika Gondesara Thanani Police Patimung Noti Koktumani Bishing to Shamanka Gondesara Monoranjan Das para Amsani Tongai Joy Dev Das Bini Busala by Tomani Hene Shukango Bihwood Hizak Hini Shamanka Koptisala Henke Lamakina Rock Laisak Manka Joy Dev Das Nemanka The Patimung Noti Amsani Lukorok Noka Hankeno Koktumar Horka Bin Honi Borok No Abai kino pati mung thayo thangu shawai kha police abai kino amsani lukrok tebo shaka suak nongmani bagino abai ke thikena hanai আমি যাই দোকান আয়া দেখি গামছা বিছাইয়া শুয়ে রইছে আমি লক্ষ্য করলাম লক্ষ্য করে দেখছি যে মানুষটা লড়ে টরে না ডাক দিছি আমি দুই তিনটা কেউ ঘুমাই দিছ নি শব্দ করে না তো এরপরে কাছে গেছি গিয়া দেখাটা দেখি লড়ে টরে না সব থেকে এটা নাকি এই রাস্তার মধ্যে ঘুমাইছিল নাই তো যেখানে শুয়ে রইছে কোন নেই এমনি বাড়ি কোন জায়গায় বাড়ি তো ক্যাম্পের লগে এটা সাতটা করে আছে আর কি তাই নাম কি তাই জয়দেব দাস এই জায়গাটার নাম কি এটা এমআর দাস পাড়া Abade Munoti Amsani Lukoroni Bishing Nusaka Kaka Mopiaba Damuke Tika Bonati Mushashi and Honibra Dalani Shimi Biblomni Koktum CHINI KHORANG Shabrom Nishimi Monogha Tango Tomani Zorabo Kungsa Bike Malkung Fire Bicycle Nato Fire Mani Party Mungo Shagdo Kumanka Korone Party Muni Yagulo Fire Service ne Adon Rock Fire Shagdo Kumana Langzaka Shabrom Bakaks Shaham Nogo Abai Party Munuka and Kino Amsani Lukoro Koktumar Horka Fire Service ne Adon Rock no Koktuma Man Kino Fire Service ne Adon Rock Fire Shagdo Kumana Rock no Langitanka Shabrom Bakaks Shaham Nogo Abadi Mungo Shagdo Kumana Rock ne Mung Onka Shayakanto Mozumdar de Milon Tripura Paitaga Korni Shagodu Kumana Refer Claro Horzaka Shantrabazar Hanko Shaham Nogo সন্ধ্যা 7:05 নাগাদ আমরা সাবরুম ফায়ার সার্ভিসে একটা কল আসে কলটা হচ্ছে আপনার বটতলি বাজার পার হয়ে এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সঙ্গে সঙ্গেই তৎক্ষণাৎই মুভ করি এবং গিয়া সেটা স্পটে দেখি যে একটা বাইক আর একটা সাইকেলে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার ফলে দুজন লোক গুরুতরভাবে আহত হয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সাবরুম হাসপাতালে নিয়ে আসি এটা কি বাইকেই সংঘর্ষ না বাইকের সঙ্গে বাইসাইকেলের সংঘর্ষ হয়েছে কতজন আহত হয়েছে এখন দুজন আহত হয়েছে বাইক যে ট্রেনে চালাইতেছে সেও আহত হয়েছে আবার বাইসাইকেল যে ট্রেনে চালাইতেছে তাইও আহত হয়েছে তাদের নাম জানা গেছে নামটা যে ট্রেনে বাইসাইকেল চালাইতেছিল তার নাম হচ্ছে ছায়াকান্ত মজুমদার বয়স আনুমানিক 47 বছর হবে আর যে বাইক চালাইতেছিল ওনার নাম হচ্ছে মিলন ত্রিপুরা বয়স আনুমানিক 24-25 ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং Kudungma Zora Romani Zungzalo Klaizak Thangfai Klanani Kaham Lama Kurini Bagai Pochim Tamakari Mohandaswara Amsani Lukorok Paitogo MDC Robindro Debormani Chuba Subai Lukoroni Kongno Wan Shogoi Sramzaka Wani Zaizor Kokrishala Athaina Visit Klanani Thangka MDC Robindro Deborma Asalo Koktuma Thumero Kok Sanani Thangi MDC Robindro Deborma Shaka Pochim Tamakari Bisini Mohandaswara Amsani Lukorok Thangfai Klanani Bagai Obuno Lama Tomani Fiaba Wati Faika Henke Belaikeno Tuilomo Aboni Bagino Deramongo Klaizak Thangfai Klainani Aulama Sugami Simin Shan Munti Sazak Faimani Kaisa Zaizor Shnamzanani Bagai Aboni Bagai DPR Bo Roharzak Tomani Fiaba Razagako Hasrafani Bakagde Goshimong Abaikino RD Department Roknobo Shaklaizak Tomani Kakalayo Dagdino Naikol Zagan Hene Aboni Shugang Lukorokni Kongno Wansugo Baik Mal Kong Safano Thangfai Klaimana Tike Wani Zaizor Shnamai Renani Shakthar Munaharsaka Hani Shaka MDC Robindro Deborma Takubno ini mau posim pemakari bisi village committee bisi class number 1 sengoro Bhai Sokokia Mohandas Para abo ekon main route bolte Jogotpur
takum bokrok route omo dumrakari te route main route ismi oro Mohandas para প্রায় oro কয়েকশো ফ্যামিলি দङ yango এবং শুধু ও Mohandas para simia ayang parang kangkaino tisa bufu abai pore saltu koloni dike hezamara খুব শর্টকাট oro bisi kolokma romboi oro belai khewati amani bage oro o RCC kunu bridge krini bage oro ni borok thanglai su belai kosto mo gataklai bahaino जों DPR kher hoka tak pano sanction nya khabo belai kheno খানাং মানি কক जों রাজ্য সরকার এবং বিশেষ করে RD ডিপার্টমেন্ট जों বগনো সাকা কিন্তু হাইপানো তাক পইন্ট কাম খাইজিয়া কক কিন্তু जों একটা আশা দङ অম DPR খাইজাকা একা ও DPR খাইयै তাও সেংশন কপি নকরকাই ও ওয়াতি নিজরা বুসু গরতে খাইমানা সামি হাইপানো তাবুক আপাতত ওর দুইটা ব্রিজ দङ আপাতত কোন রকম ছাত্ররা বাজার থানায় রক রেশন ফাইনাই রক কোন রকম কষ্ট মষ্ট খামা বাইক ফানো দাগারি ফান তলাংনাই রক বংনি বাগৈ কাইসা যাই জর সামরিয়া দङ আর ওয়াসফুল রুইনাই সাকাতে কিছু ওয়াসফুল রুই গাই আর কাহামকে বেড়াওয়াবই অন্তত বরক অন্তত 1-2 মাস ফানো কাহামকে চলি মানতো তাবনি পরে जों রাজ্য সরকার এবং এডিসি প্রশাসন जों জানাই মানে जों জানাংমান जों খাইনাই তাবো নাইনাই মানে তিরিক তিরিক কলে কমিখা চিন এলাকানি লামা তৈনি সমস্যা তারপরে স্কুলনি সমস্যা রং বিসিং যত সমস্যা কতনকার লামা না লাংমা কিন্তু বরংনি লামা হামিয়াকাই একদিন যদি ও ব্রিজ সইথাঙাকাই আর অনেক বরংনি বংনি থানানি হিমনানি লেখাপড়া আবর বেলাই বেগাত মানে কাসু জাকি না গামবাগৈ जों কিনে আর ফাইয়া ফাইনাই নরক जों লুকা ওয়াং কাইসা পাইকা তাও কেতেসা বর খানানসিমি তিনিসমি চাংলাইনাই আইতে আঙ্কে তিনিসমি বর গর और हार बागरु लुई অন্তত 6 ফুট ও অটো কাইসমান দাগারিফান তো ফাইমানে যাবং ক্রাক সাইটং হাই অন্তত ও রম্বই পারঙ্গনে যা তাও মারনাই কারণ অম্ম তুই আমো বাবা তোনি ভাইও আবু yang বরফ তাম তংসে সাইমে আসিং থাকো গাবনো কিউ গামবাগে yang ওয়াসুল yang সাইতো ওয়াসুল বিসে কবাংখাই মারনাই এবং ক্রাকখাই মাখাইনাই তা আবনো বাগে টিটি এদিসে হাপা ang saito ko itong umiyabo aro tisa kufur ayang elakao প্রায় 4-5টা জায়গা বান থেরি দङ আপাতত মাইসিং পা বডি মানথং অমা হাইকে যেখানে যেখানে কবাই কিসিক দङ আ জায়গা থাঙ্গো সুরাং yang ভারত চৌধুরী ভিলেজ কমিটিনি থাইপ্র ফাং তিনগরিয়া বান্তি কেন প্রায় 30 ফুট লামা কলকনো মোটামুটি রাইজর কটকেতে খালাই রে আবো এডিসি হাপাংনি তা পর্যন্ত রাজ্য সরকার আং রহিয়া হাইপানো বাখাতরি বাকি ফানো जों ताव काम खालाय दङ जों एडिसि हापांनोबो सानाय अमा हाइके त्रिपुरा हास्तेनि करं चिनि गामि आमचायाव केबो सारागो केबो साराइया केबो हिराइया केबो दाबि खायो केबो खाया किन्तु जों निजि हिसाबो जों एसे जनप्रतिनिधि हिसाबै चिनि कर्तव्य दङ बर तामो मानथाय दं बर तामो सकथाय दं बर तुइमायां दं बर मिसिन नस्तं दंखा अब टाइम टू टाइम पारानि लुकरनो बां सानामु जों नरक संबाय करंदि फुनबाय कक सादि जों आरो DWS दङ PWD दङ তারপরে আরো পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট দङ যত ডিপার্টমেন্ট जों डाइरेक्ट একদিনের ইমে ফানো जों सरसुर खालाय নাই अब जों समाय थाङो अब जों एडिसि जों समाय थां दङ আর যদি বুসকাङो তাইबो खबर खाम माने थाजिं थाङै दङ যদি माने थां आंखाय तो चिनि ताव 970 কোটি জায়গা 10,000 কোটি জুড়ে রাংমা কাকাই অমর পুরা চিনি একটা কোনো সিসি और रोड नो जो पारा जरा चिन सीसी रोड चिन टारगेट दङ एकदम 12 साइड गाय কোনো ব্যাপারিয়া और 60 लाख नि बिसि और 20-30 सुइना 60 लाख ओंखायनो एकदम पुरा लामा कामबो जोंख्लाङो मा नुखना नों बरगासेयाव सीसी रोड ताक चलि दङ और जों